मीडिया इन्वेस्टिगेशन के दौरान क्या क्या मामला दरपेश होते हैं और क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं, क्या क्या टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हैं हम, और क्या हिकमत अमली होती है। आज का क्लिप हम आपको दे रहे हैं आटा के हवाले से। एक करप्शन और आटा स्कैंडल भी पिछले दिनों आपने आज़ाद कश्मीर में आप सोशल मीडिया पे और मीडिया पे ज़ेरे बहस देखा मामला। इस वक्त हम पहुँचे हैं शाही निहाला। यहाँ अब्दुल रहमान नामी शख्स दुकानदार हैं जिनके पास आटे का कोटा आता है, और ये मामला चल रहा है राजा रिजवान फूड इंस्पेक्टर के मुतालिक कि उसने कुछ करप्शन की। तो हम बजाय इसके कि किसी बात को सुन के लेकर चल पड़ते, उसी खबर को अधूरी चलाते, हम चल रहे हैं इन्वेस्टिगेशन करने। और इसका सिलसिला आपके पास स्टार्ट लेके इसलिए कर रहे हैं कि ये समझा जाए कि किसी मामले को जब लेके चला जाता है तो किस अंदाज में मीडिया पर्सनस को मुश्किलात पेश आती हैं, या वो क्या हिकमत अमली इख्तियार करता है। तो चलते हैं राजा अब्दुल रहमान दुकानदार के पास जो आटा डीलर है। चलिए जी, हम पहुंच रहे हैं राजा अब्दुल रहमान दुकानदार के पास। बिल्कुल मौजूद हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। जनाब कैसे हैं आप? अगर इजाज़त बख्शें तो मैं थोड़ा आपके पास आ जाऊं। आओ नहीं। जी नाजरीन, मैं आपसे मुखातिब चौधरी फजल रहमान, पाकिस्तानी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर के आज़ाद कश्मीर कहलवाई जाने वाले खित्ता की ज़िला मेंबर की तहसील समानी। और समानी में इस वक्त हम मौजूद हैं बॉर्डर लाइन जो इंडियन और पाकिस्तानी फोर्सेस ने बना रखा है, उसके निहाला और चाय के संगम पर। अगर हमारी इस कैमरा की पोजीशन को बरकरार रखते हुए कैमरामैन एक झलक बाहर की दिखाए आपको कि ये चाय इस जानिब है, जैसा कि अभी आप कैमरा देख रहे हैं, चाय दिखाएंगे, ये है चाय। और दूसरी जानिब बिल्कुल बैक साइड पे ये जा रहा है सोना, ये सोना रोड है, सोना वैली। मेरी आवाज़ शायद वहाँ तक नहीं पहुँच सकी थी, सोना वैली और ब्रो की जानिब। और हम मौजूद हैं चाय निहाला के संगम पर। अच्छा जी, आपसे हम पूछना चाहेंगे, अपनी ज़ुबान में बात करें या जिस तरह उर्दू में? उर्दू में अच्छा, करते हैं, उर्दू में कर तो आप दुकानदारी कब से कर रहे हैं शॉप? ये तकरीबन 12 साल हो गए। 12 साल। आपके वालिद का नाम अब्दुल अजीज़। 12 साल की प्रैक्टिस के दौरान आपने मुख्तलिफ जो आइटम्स हैं उनकी बाज़ चीज़ों की अलाटमेंट और लाइसेंस या कोटा है। जी। तो गैस का क्या होता है? गैस तो मैं किसी कंपनी से आसमानी वाह गैस वाले दे के जाते हैं। अच्छा, तो उनसे आपकी कमिटमेंट या कोई मुआहदा होता है? ये दूसरी कंपनी से नहीं ले सकते? नहीं, वो सिर्फ उनसे लेते हैं। अच्छा, इस तरह बहुत दीगर मामला होंगे। आज हम आपके पास पहुंचे हैं आटा के हवाले से कि आटा के मामले पर आपके साथ एक मामला चला कि जब आटा 1300 बिक रहा था तो अचानक उसका रेट 1900 हुआ। जी जी। तो इस दौरान आप आटा लाया, मिला आपको? मिला। तो किस तरह मिला आपको, आपने कैसे, उसकी सारी हकीकत बताइएगा। और ये भी बताइए कि आप आटे का कोटा लाते हैं, यानी आपको मखसूस कोटा मिलता है। उसके लिए जो परमिट है वो आपने कैसे बनवाया? वो आटा वाले जो है ना इंस्पेक्टर साहब जी, उनके जो है उन्होंने बनाया है, तो हमने तो पैसे ही भेजे थे। वो सिक्योरिटी लेते हैं कुछ? सिक्योरिटी 2000 मंथ या सालाना वो जमा होता है गवर्नमेंट के पास, महकमा खुराक के पास। तो वो पास करता है कि आपको लाइसेंस या परमिट जारी होगा? रिन्यू होता है। रिन्यू फीस कितनी है? रिन्यू फीस है 2000। और जब बना था तब कितनी पेमेंट थी आपकी? मुझे याद नहीं, लेकिन ये था कि उसको वो 12 साल पहले बना था। 12 साल। लेकिन उसका ग्राउंड क्या था, उसका खदोखौल, यानी क्या क्या रिक्वायरमेंट पूरी की आपने कि आपको वो जारी हुआ? वो क्या देखते हैं कि आपके पास गाहक कितना है, स्टॉक कितना है, या कि जारी कर देते हैं? सर उस वक्त तो आटा लेते ही कोई नहीं था, इस वजह से वो जिस तरह भी वो बन गया उस वक्त। अच्छा, अब ये जब 1300 और 1900 का मसला हुआ तब की सूरत बताइए, क्या हुआ? उस वक्त आटा मिल नहीं रहा था, शॉर्ट हो गया था। अच्छा, तो जब इन्होंने प्राइस बढ़ गई थी तो उधर पहुंचे हम, तो उन्होंने कहा जनाब आटा नहीं है, आटा फरोख्त हो गया, आप पैसे जमा करा जाएं 1900 के हिसाब से।
تو آپ یہ کو کس نے کہا؟ راجہ رضوان فوڈ انسپیکٹر نے؟ پیسے وہ جمع کرا کے آگے آپ نے 1900 کے حوالے سے پیسے جمع کرائے؟ پیسے جمع کرائے کتنی جو تھیلے تھے ان کے؟ 50 من کے 100 تھیلے کے 100 تھیلے کی. جی جی. تو یہ پیسے جمع ہو گئے، پھر کیا ہوا؟ جب میں وہاں سے لے آیا تو اسٹور کے اندر رکھا تو انہوں نے پیچھے سے فون کیا کہ 1300 سے اوپر نہیں فروخت کرنا. یعنی آپ وہاں سے لے کر 1900 پیسے جمع کرا کے یہاں کرایہ خرچ کر کے یہاں لے آئے. جی جی. تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ نے 1900 میں نہیں بیچنا بلکہ 1300 میں. 1300. میں نے کہا یہ جو اضافی چارج ہے یہ کون دے گا؟ انہوں نے کہا یار یہ سرکاری پیسے جمع ہو گئے ہیں، آپ کو واپس نہیں ملیں گے. نہیں ملیں گے. خزانے میں جمع ہو گئے ہیں تو لہذا آپ یہ سرکاری کام ہے، تو نفع بھی تو آپ نے کمائے ہیں. تو اگر نقصان کمانا تو پھر بھی آپ نہیں دینا. جب یہ انہوں نے بات کی تو یہ کہاں پر بات کی انہوں نے؟ اپنے دفتر میں یا فون پہ؟ فون پہ. تو پھر آپ کو یہ کیسا لگا؟ عجیب سا. عجیب سا تو بہت. تو اس وقت تو ہم نے بہت شور کیا. راجہ صداقت بھی ساتھ تھے، ان آفت نیچے جو مطلوب ہیں ان کے ساتھ بھی ہوا، ان کا بھی نقصان ہوا. ان کا بھی نقصان ہوا. اچھا، راجہ صداقت خان کون سے ہیں؟ جو پٹکھیتر کشمیر ڈسکاؤنٹ والے، راجہ عبد الرحمان کے بیٹے. تو اس ساری صورتحال میں آپ کو کتنے اماؤنٹ آپ کی ان کے پاس چلی گئی؟ فوڈ انسپیکٹر کے تھرو گورنمنٹ کے پاس یا ان کے پاس؟ آپ کے سامنے تو راجہ رضوان فوڈ انسپیکٹر ہی ہے نا. جی جی. تقریباً گورنمنٹ ہے. تقریباً 60,000 ہمیں تو جو ڈیل کرتا ہمیں تو 60,000 ان کے پاس ہے. ہاں. تو آپ کا جو کرایہ خرچ ہوتا ہے وہ 100 کا کتنا خرچ ہوتا ہے یہاں؟ اس وقت کتنا ہوا تھا؟ اس وقت کرایہ ہم نے دیا تھا اس کو 3,000 گاڑی والے کو. تو وہ 3,000 بھی تو آپ نے 1300 میں سے ہی نکالنا ہے. جی جی. تو آپ کو جو 1300 آپ جمع کراتے ہیں تو کتنا ڈسکاؤنٹ ہوتا ہے کہ آپ 1300 کی عام آدمی کو، ایک صارف کو دیتے ہیں؟ تقریباً 20 30 50 روپے تک جو ہے نا وہ بچتے ہیں. یعنی گورنمنٹ آپ کو اتنا لیس کرتی ہے. 1250 یا 1200 20 30 اسی طرح. تو وہ تو پھر آپ کو برائے نام بچتے ہیں. جی جی. یعنی گویا آپ کی دکانداری ہوتی ہے، اس میں بچت تو زیادہ نہیں ہوتی. اچھا، پھر وہ پیسوں کا کیا بنا؟ پھر وہ پیسے نہیں ملے جی. یہ کب کی بات ہے؟ کتنا ٹائم ہو گیا؟ یا سردار تنویر جب وزیر اعظم تھے؟ یہ ڈیٹ مجھے یاد نہیں، وزیر اعظم کا بھی یاد نہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ سب کو پتا ہے وہ ڈیٹ ہے تو ان کو پتا ہوگا. ابھی تک ڈیٹ یا ریکارڈ پہ ہے؟ ہاں ریکارڈ پہ. وہ تو ابھی تک آپ کو پیسے نہیں ملے؟ نہیں ملے. آپ نے پھر کئی بار بات کی یا تذکرہ ہی نہیں کیا؟ خود پھر بات نہیں، کافی بار کیا تو انہوں نے سرکار کے خزانے میں جب جمع ہو جاتے واپس نہیں ملتے. تو پھر ہمارے پاس تو یہ سورس اور نہیں تھا نا، تو ہمارے کے اوپر ٹائم بھی نہیں ہے کہ یہاں سے نکلیں. ان کے پیچھے ہی پھرتے رہے. تو آپ نے کچھ ثبوت آپ کے پاس ہے کہ یہ بات سچ ہے؟ کہ یہ ان کو پتا ہے، سپلائی والوں کو پتا ہے. آپ کے پاس ثبوت ہے؟ میرے پاس ثبوت تو نہیں ہے کیونکہ حلف ہے آپ کے پاس؟ حلف ہے. آپ کا منہ اس طرف اس وقت کعبے کی جانب ہے. جی انشاءاللہ. تو آپ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر انشاءاللہ، یعنی یہ جو کہہ رہے ہیں وہ درست ہے؟ بالکل. یہ راجہ رضوان پر الزام تو نہیں ہے؟ نہیں سر، محکمہ خوراک پر الزام تو نہیں ہے؟ آزاد کشمیر پر نہیں، وہ کہتے ہیں گورنمنٹ کے خزانے میں جمع ہو گئے ہیں. یعنی آپ الزام تو نہیں لگا رہے نا 60,000 کا یا پیسے زائد کا؟ وہ تو جمع ہو گئے، وہ تو معاملہ اس کا جواب وہ دیں گے جب ہم ان سے پوچھیں گے. جی جی. لیکن آپ کوئی بات کل اس پہ بدلیں گے تو نہیں؟ جی سر، میں بدلوں گا کیونکہ میں نے تو نہ تو آپ کو بلایا کہ آپ آئے. صحیح. آپ کو تو پتا چلا تو آپ آئے. میں انکوائری کرنا ہے پتا چلنے پر. میں نے تو یا تو کسی کو میں نے بلایا نہیں، بلیک میل کیا نہیں ہے. جو حقیقت بات ہے یہ کہہ دی اور اس پہ آپ قائم ہیں انشاءاللہ. کچھ اور کہیں گے پھر ہم آپ سے اجازت لیں؟ بس انشاءاللہ یہی ہے. بس یہ جو آپ نے باتیں کی ہیں، میں نے باتیں کی ہیں، انشاءاللہ اس پہ قائم. آپ کو انصاف ملنا چاہیے، پیسے واپس ملنے چاہیے، جو آپ کا حق ہے انشاءاللہ جی. جی ناظرین، یہ رہی ہماری آج کی انویسٹیگیشن کی رپورٹ جو ابھی مینج کی ہم نے. ان کی حد تک یہ معاملہ چونکہ گمبھیر ہے اور یہ پبلک کا وہ معاملہ ہے جو ہر وقت ہر لمحہ ان کے ساتھ ہے. آٹا ہی تو اس دنیا میں سب سے بڑی ضرورت ہے. یعنی کو کھائے گا تو زندہ ہوگا، تو زندہ شخص ہے اس کی تو پہلی ضرورت آٹا ہے. اور آٹے میں کرپشن، اور یہ کرپشن کہاں؟ یہ ہے جس شخصیت کا نام لے رہے ہیں. میں آپ کے گوش گزار کرتا چلوں، وہ ریاست کہلواتی ہے آزاد کشمیر. اگرچہ اس میں یہ نمائندگی کرتی ہے پورے کشمیر کی 84,000 یا 85,000 یا 88,000 مربع میل کی، لیکن یہ خود 4,000 ہے. اس 4,000 مربع میل میں آبادی کم سے کم ہے، اس کی بڑی تعداد یہاں کی آبادی لوگوں کی
وہ یورپ میں ہے, برطانیہ میں, خلیج کے ممالک میں محنت مزدوری کرتی ہے, اور یہاں کا پہلا جو سلیکشن ہوتی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ بچہ جوان ہوا ہے تو یہ دبئی جائے گا, اور اگر امریکہ کا ویزا ملتا ہے تو کہیں سے خریدو, پیسے لگاؤ, مویشی بیچو, قرض اٹھاؤ, اس کو وہاں بھیج دو, ورنہ قرض اٹھا کے بھینس بکریاں بیچ کے اس کو ملیشیا بھیج دو, اب وہ سستا ہے, وہ نہیں تو دبئی بھیج دو. تو یہ کشمیریوں کی قسمت میں لکھی ہے غلامی. لیکن حیرت انگیز بات یہ ہوگی کہ جب ان سے ہم کسی اور انٹرویو میں پوچھیں گے کہ آپ کو آزادی چاہیے تو یہ بڑی ڈپلومیٹک بات یہ نہیں کریں گے کوئی اور. یہاں کے لوگ ڈپلومیٹک بات کرتے ہیں, جس کو ہم منافقت اگر کہیں تو اچھی بات ہوگی کہ ان کو آزادی کیسی چاہیے کہ جس میں غلامی پہلے شامل ہو اور غلامی ہی کوئی ترقی ہو, اور اس کو یہ آزادی کہہ دیتے ہیں. چلیے, چونکہ ہم بات کرپشن پہ کر رہے ہیں تو اس کا تذکرہ اس لیے آگے بڑھا ہے کہ راجہ رضوان کا تعلق اس آزاد کشمیر کے خطے میں بیوروکریسی میں سب سے طاقتور ترین جو گروپ ہے, ایک کنبا قبیلہ برادری, وہ ہے بنڈالہ سے, اور بنڈالہ کی بہت بڑی اکثریت بیوروکریسی میں ہے, افسران ہیں یہاں, سیکٹری بڑے بڑے عہدوں پہ, ڈی جی عہدے ان کے پاس ہیں, ڈسٹرکٹ کے ڈپٹی کمشنرز, تحصیلدار, مال پٹواری, گرداور, بہت بڑا رش ہے, ای او ڈی او, بڑی قوت میں ہیں وہ لوگ, اور ان رزاق صاحب کا تعلق بھی وہیں سے ہے. اب جب یہ بات چل رہی ہے, آپ ناظرین یہ سن رہے ہیں, تو اس کے اثرات کیا مرتب ہوں گے, یہ قصور ٹھہرے گا مجھ صحافی کا. ہماری جو ادارہ ہے عالی نیوز کا, LI سپیس دے کے نیوز لکھے, آل بیل آئیکن کو کلک کیجئے, اور اسی رپورٹ کا اگلا حصہ پھر شامل ہو کر اس کو بھی سنیے اور دیکھتے رہیے. میں آپ کے سامنے مخاطب رہا چودھری فضل الرحمان. اگلے لمحے پھر ملاقات ہوتی ہے. اپنے کیمرہ مین ساتھی ارسلان خان چودھری کے ساتھ چاہوں گا اجازت. اللہ حافظ. جی ناظرین, ہم چلے تھے آٹا کی کرپشن کے حوالے سے, اور اس وقت ہم شاہی نہالہ کے سنگم کے مقام لمیاں پٹی اور وہاں عبد الرحمان دکاندار کے بعد پہنچ رہے ہیں. اس وقت نہالہ میں موجود ہیں. بیک سائڈ پہ آپ جو منظر دیکھ رہے ہیں یہ دیری تھری کی جانب جانے والی شاہی بارڈر لائن کی روڈ ہے, اور بالکل اس جانب جو آپ دیکھ رہے ہیں, بالکل اس جھاڑیوں کے بیک سائڈ پہ یہ شاہی کی جانب ہے, اور یہ ہینڈ پمپ کے ساتھ اس جانب, یا یوں کہہ لیں یہ لنک روڈ ہے, یہ جا رہی ہے پھرندہ, اور آخر میں یہ جائے گی بالکل دریائے توی کی جانب تک. تو ہم نہالہ میں پہنچ رہے ہیں, دکاندار حافظ مطلوب کے پاس آٹا کے حوالے سے جو بات چلی ہے, تو چلیے ہم آپ کو ملواتے ہیں حافظ مطلوب سے, اور ان سے پوچھتے ہیں کہ آٹے کے معاملے میں کیا حقیقت ہے. اور آپ نے السلام علیکم جناب, میں اندر آ سکتا ہوں آپ کے پاس؟ جی آپ کا تعارف ہو گیا. مطلوب آپ کب سے دکانداری کر رہے ہیں؟ مجھے ہو گئے 8-10 سال. 8-10 سال. آپ امام مسجد بھی ہیں, خطیب بھی ہیں, حافظ بھی ہیں, جمعۃ المبارک بھی پڑھاتے ہیں. تو کیمرے کی جانب مخاطب ہو کر بتائیے گا کہ آپ کے پاس آٹے کا کوٹا ہے؟ جی, کوٹا جو ہے نا, ہمیں ایک ہفتے بعد 40 تھیلیاں ملتی ہیں. تو بدستور لے رہے ہیں آپ, لے رہے ہیں, تقسیم بھی کر رہے ہیں. تقسیم بھی کر رہے ہیں. تو ایک 40, میری بات سنیں, 40 تھیلیاں ہوتی ہیں, 100 آدمی ہوتا ہے لینے والا. اچھا, اس کا مطلب ہے کہ کوٹا آپ کو کم ملتا ہے. تو آپ نے یہ لائسنس کیسے لیا تھا؟ لائسنس میں نے لیا تھا, وہ بنوایا تھا تقریباً 5-6 سال پہلے. کتنی پیمنٹ دی تھی لائسنس بنواتے وقت؟ اس وقت 8,000 تھی. 8,000 آپ نے سیکورٹی گورنمنٹ کو جمع کرائی یا گورنمنٹ کو جمع؟ فوڈ انسپیکٹر کو. کس کے تھرو کیے؟ میں ایک دوست تھا, اس کے تھرو کی. دوست کون سا تھا؟ اس وقت چونکہ آپ کیمرے کے سامنے آ گئے. نہیں, کوئی میں بھی تو مذہب کی دین کی بات, تو سچ بتاتے چلیے. جو ادھر ڈیلر ہے نا, اس سے میں نے وہ کون تھا؟ وہ ادھر زاہد نام کا لڑکا ہے. زاہد, وہ نظر بھائی ہیں. وہ یہ معاملات بنواتا کرتا ہے کام؟ نہیں, بنواتا کرتا نہیں. اس سے میں نے مشورہ کیا. آپ نے میں نے کہا مشورہ میرا کیا؟ کوئی جاننے والا نہیں ہے. اس نے کہا چلو میں جو ہے نا چلے, اس نے بنوا دیا. 8,000 آپ کا خرچ ہو گیا. اچھا, اب یہ ہوا کہ آپ اس وقت سے لے کر کہیں آپ کو کمی آئی یا کوٹے میں کسی نے رکاوٹ ڈالی آٹے میں؟ کیسے مطلب بھائی آپ کا کوٹا کیا ہے, حق تھا 40 اور وہ
नहीं दिए, किसी और को बेच दिए? वो तो हमें पता ही नहीं है ना भाई कितना हमारा बनता है। जो हमें जब वो आटा आता है वो हमें फ़ोन करते हैं, भाई आओ ले जाओ, तो हम जाते हैं ले 20 मन वो हमें देते हैं, कभी पहले 25 मन भी देते रहे हैं। जब अलाउ आपके परमिट पे 40 है, नहीं उस पे तो लिखे ही नहीं है कितना कितना नहीं है। अच्छा, कभी 25 कभी 20, हाँ जी, वो कोई पक्का नहीं है। पक्का नहीं है। जब आएगी गाड़ी वो हमें फ़ोन करेंगे आओ आटा ले जाओ, तो हम आपको अपनी गाड़ी लेकर जाएंगे, हाँ, तो आटा लेकर आ जाएंगे। आगे ये इल्म नहीं है कि कितना मिलेगा, कितना मिलेगा तो नहीं जो वो बताते हैं 20 मन है आपका, 25 मन है, ये वो अच्छा, बताते हैं। लेकिन कमोबेश होता रहता है, कमो पेश होता रहता है, कभी कम कभी 20 ज्यादा। से कम नहीं होता, 20 20 से कम। या 25, 20 या 25। 25। अच्छा, ये बताइएगा कि आप के एक दफ़ा पिछली गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट यही थी, लेकिन तनवीर सरदार तनवीर अलियास प्राइम मिनिस्टर थे, तो इस दौरान आटे का रेट अचानक 1300 से 1900 पे गया। उस दौरान क्या हुआ आपके साथ, जरा वो कैमरे की जाने, क्योंकि ये शिकायत हम पीछे से रिकॉर्ड करके ला रहे हैं, आपकी बात उसी रिपोर्ट का हिस्सा है। जी, क्या हुआ था? मसलन तो मैं आपकी बात नहीं समझा। आपको 1900 के हवाले से आपने पेमेंट जमा करवाई, ठीक हो गया। किसको करवाई? फूड इंस्पेक्टर को? जो उधर दफ्तर दफ्तर में कराइए। कहाँ पे है दफ्तर इसमें? वो डब खलापेड़ा खलापेड़ा डब समानी में। उसके पास कौन कौन सा इलाका है, समानी और बंडाला? ये मुझे नहीं पता उसके पास। बहरहाल वहाँ आपने करवाई, तो जिस शख्स को पेमेंट आपने जमा करवाई उसका नाम क्या है? ये उसका नाम है दो उधर जो भी दो उसका नाम है। नाम नहीं आता, वो जन चौधरी का आदमी है कॉलेज का। तो जो ऑफिसर है फूड इंस्पेक्टर, उसका क्या नाम है? उसका भी उस वक्त जो थे उस वक्त कोई पता नहीं कौन था। अच्छा, लेकिन आप पहचानते तो हैं? मेरी मुलाकात ही नहीं हुई आज तक? नहीं, अभी जो है ना उनसे के साथ तो मेरा राब्ता। क्या नाम है उनका जिनसे अब आप रिजवान। राजा रिजवान। अच्छा, चलें, उस वक्त आपके साथ क्या हुआ? फिर 1900 आपने पेमेंट करवाई और फिर आटा आप लाए 1300 का, 1300 वाला 1900 में, फिर क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, ये तजारत है, इसमें तो जो तजारत में नफा नुकसान हो उसमें नहीं, तो आप बरकत है। आपने वो आटा कैसे यहाँ बेचा था? मैंने तो उसी जिस रेट पे आया ना, जब कम हो गया हमने कम रेट पे बेच दिया बस। जब 1900 का आप लेकर आए तो आपने कुछ वक्त 1900 का ही बेचा? हाँ, कोई 5-10 थैलियाँ बेची होंगी 1900 की, बाकी जो है ना वो हमने कट रेट पे बेच दी। गवर्नमेंट ने ऐलान किया कि कट रेट पे बेचो, हमने कट पे बेच कट रेट ते तुसां दे छोड़ियां। अच्छा, जिला कट ते दित्तियां ने ते जेड़े पैसे मते हुंदे ने उन्हां नाल क्या बनया, जेड़े कट होए ने उन्हां नाल क्या कीता है? उन्हां नाल सगों नहीं, उन्हां नाल कोई मुतालबा नहीं कीता असां। अच्छा, ते अगर ओ तुसां ने पैसे गवर्नमेंट कोल मौजूद हन, हाँ जी, तुसां बंदियां कोलों जिन्हां कोलों ज्यादा हिंदे न 1300 ने बजाय 1900 उन्हें उन्हां गी वापस भी नहीं कीते। वापस नहीं कीते। वापस हुण इह सिलसिला इंक्वायरी च आ गया असां कोल, मीडिया इन्वेस्टिगेशन विच। अच्छा, ਉਹ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਇਲਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ 1300 ਨਾ ਸੀ, नहीं ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਦੱਸਿਆ? नहीं वो तो गवर्नमेंट ना रेट सी ना, गवर्नमेंट जिला ऐलान किया तो होया, नोटिफिकेशन आया तो होया, नोटिफिकेशन ना होना तो फिर नहीं। जिदा नोटिफिकेशन आ गया गवर्नमेंट ऐलान कर छोड़िया, फिर उस रेट पर असां बेचिया। जिला नोटिफिकेशन आ गया दोबारा भाई नहीं इस रेट पर बेचो, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਸ ਪਰ ਵੇਚਿਆ? फिर असां उस रेट पर बेचना शुरू कर ਤੇ दिया। ਜਿਸਲੇ ਹੁਣੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਆਟਾ ਤੁਸੀਂ ਦੀ ਗਲਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ 1300 ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇਣਾ ਸੀ ਔਰ ਪੇਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ 1900 ਜਿਹੜੀ ਲਈ ਆ ਉਹ ਗਲਤ ਸੀ, ਔਰ ਅਗਰ ਲੈ ਲਈ ਇਸਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਪਸ ਦੇਣੀ ਸੀ। उस पर तुसा ना क्या ख्याल है? बड़ी दीनी बंदे भी हो, दुकानदार भी हो, बाडरने लोग भी हो। बारे से सर ये है ना, ये तजारत है, तजारत भी तक जिला नुकसान नहीं होगा तो फिर उस विच बरकत नहीं रहनी। अच्छा जी नाजरीन, ये देखें आप, ये हिचकिचाहट और लैतो लैल में आ गए हैं। मौलाना मेरे अजीज हैं और मेरे मसेर हैं, मेरे खालाजाद हैं, लेकिन मेरा कैमरा किसी रिश्ते को नहीं पालता। मेरे कैमरे की बात नहीं, कैमरे का तकाजा यही बनता है कि यहाँ रिश्ते नहीं पलते, कैमरे में हकायक पलते हैं। तो हमारी फेस रीडिंग भी है, आप इनके ये जो चेहरे के ये आसार हैं, इनकी आंखें, उनसे असेस कर रहे हैं कि ये किस तरह से परेशान है। अब ना, कि अब नहीं, सच परेशान कैसे? नहीं है, परेशान अच्छा नहीं है तो फिर ये बताएं कि जब परेशान तब हूँ जब मैं किसी से दार लेकर गया हूँ। अच्छा, अब खुद जाती पैसे थे, मैं परेशान क्यों हूँ? आपने तो प्रॉफिट ले लिया आवाम से। देखो हमारा दीन क्या कहता है, तो जिस तजारत में नुकसान नहीं उस तो उसमें बरकत ही नहीं। देखें नाजरीन, ये भी तो नाजरीन, ये जो आप बहुत समझदार और संजीदा और तेज लोग हैं, वो इनकी बात को समझें कि ये इतने सादा बन रहे हैं कि वो जी तिजारत है जी। अब ये बात नहीं कर रहे कि जब 1300 का डन हो गया और हमसे 1900 गलत लिया गया या लेकर
کہ बाउंड हो गए कि आप 1300 का बेचें, इनको अनाउंस हो गया, इतला हो गई, ऑर्डर हो गया कि दोबारा 1300 का ही बेचें, तो बाकी अमाउंट गवर्नमेंट के पास चली गई जायद, वो उन्होंने करनी थी वापस या नहीं, ये तो अब हमारी इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा जब हम उनके पास पहुंचेंगे। और जब उनके पास हम पहुंचते हैं तो इनकी बात हम एडवांस नाजरीन के हवाले करते हैं। तो जब ये क्लियर हो गया कि आपके पैसे उनके पास 600 पर थैला या पर मन जायद हैं और वो गवर्नमेंट ने आपको वापस करने हैं, तो देन आप क्या करेंगे? वो लेंगे या उसको नुकसान खाते में छोड़ देंगे? जी नहीं, अगर गवर्नमेंट देगी तो ले लेंगे, अगर नहीं देगी तो मांगेंगे नहीं, आप मांगेंगे नहीं। मांगेंगे नहीं, ये नहीं दूसरा खा जाए कोई बात नहीं। नहीं, ये तो खाने आप- वाली बात तो नहीं, ये तो तजारत है। तो ये आप एक चीनी का तरोड़ा ले रहे हैं 8000 का, दूसरे दिन हो जाता 4000 का, तो आप कहेंगे नहीं 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 नहीं, ये तो गलत, मैं उसको तरोड़ा वापस करके आऊँ चीनी का, ये तो नहीं हो सकता। नाजरीन ये हैं फिर अपनी लपेट में आ रहे हैं और हम इनको कैमरे के सामने ही रखेंगे। तरोड़ा ले आए और तरोड़ा बेच दिया और कारोबार हो गया। नहीं, बेच ये दिया। बात असूल ये की असूल इतने की। सादा नहीं है नाजरीन जितने आपको समझ नजर आ रहे हैं। ये बड़ी जज्बात में आ जाएंगे, मजहब के मामले पे मारने बनाने पे आ जाएंगे। नहीं आते, और अस्तगफिरुल्लाह, अच्छा नहीं आते, अस्तगफिरुल्लाह, नहीं, अच्छा अल्लाह करे आप ऐसा हो, लेकिन मेरे सामने तो एक दफा हुआ, छोटा मोटा आप गुस्सा कर जाते हैं। अच्छा ये बताएं कि आपको फिर बता रहा हूँ, आप जरा कैमरे के सामने खड़े और आपको लोग नोट कर रहे हैं कि आप बॉर्डर के रहने वाले हैं, जीरो लाइन पे आपका एक कल्चर है, आपके इर्द गिर्द। मेरा घर कहाँ है? आपका घर इधर मेरी दुकान के नजदीक है। कितने नजदीक है? कुछ तकरीबन- फुट के फासले पर है या मील? कुछ फुट है, फुट है। चंद फुट के, चंद मीटर के फासले पे। तो ये जी इनकी दुकान से आटा हमें भी शायद कभी नसीब होता है, वरना नहीं मिलता। लेकिन चलिए, कहीं ये ना हो कहीं कितनी दफा मैंने अपने दिया आपको? आपने दिया, आप स्पेशल भी करते हैं। चलें जी ले जाएं। अच्छा ये फिर बताएं जरा गौर से, आपको मैं तीसरी दफा कह रहा हूँ, ये मैं काट नहीं रहा वीडियो, रिपोर्ट बड़ी अहम है। लोग नोट करते हैं कि दुकानदार किस लेवल के हैं, उनकी ज़हनी सतह क्या है, उनका अखलाक क्या है। तो नाजरीन इनसे ये हम पूछ रहे हैं, ये कह रहे हैं नफ़ा और नुकसान। यहाँ बात नफ़े और नुकसान की नहीं, बात है कि गवर्नमेंट ने एक चीज़ का रेट डन हो गया, फिर उसका लेट हो गया, तो जिस कंपनी ने दिया वो कंपनी बाउंड है कि वो जो नाजायज़ पैसे उसने ले लिए, पीछे से अनाउंस हुआ, वो वापस देगी। और जब ये गवर्नमेंट का हो, रियासत का हो, इसमें सब्सिडी का तनाज़ा चल रहा हो और इस वक्त कश्मीर में तूफान खड़ा हुआ है, कश्मीर से मुराद जम्मू के मगरबी जम्मू में, कश्मीरी तो ये लोग हम भी हैं नहीं, कहलवाते हैं हम कश्मीरी, तो हमें कश्मीर की इतनी फ़िक्र नहीं होती जितनी फ़िक्र हमें पाकिस्तान की, इमरान खान की, नवाज शरीफ की होती है, जबकि वो हमारे मुल्क के नहीं हैं, हमारा उनसे ताल्लुक़ नहीं बनता। हमें अपनी फ़िक्र होनी चाहिए। लेकिन अब दुकानदार हैं, इनका बड़ा मरकज़ी। फिर एक दफ़ा बताएं आखिरी, और फिर हम वाइंड अप करें। आपको कमज़ोर ग्राउंड पे हम नहीं छोड़ना चाहते। आपको 1300 गवर्नमेंट ने बाउंड किया कि बेचें, आपने 1300 का ही बेचा जब आपको इल्म हो गया। कुछ आपने 1900 का बेच दिया, लाए आप 1900 के, गवर्नमेंट से थे या आम आदमी से? जी, गवर्नमेंट से लाए। गवर्नमेंट से लाए। तो गवर्नमेंट बाउंड है कि अगर गवर्नमेंट ने अनाउंस किया तो जो जायद पैसे लिए वो गवर्नमेंट आपको देगी। गवर्नमेंट से मुराद गवर्नमेंट के आगे जो मुलाजिम है जिसके थ्रू आपके पास पहुंचा। ये बात दुरुस्त है या गलत है? अगर उनके पास पैसा जायद है और हुकूमत ने अनाउंस करके कहा कि जिनसे ज़्यादा लिया है उनको वापस करें, ये आपके इल्म में आ जाता है, फिर आप लेंगे पैसे वापस? नहीं, अगर उनके पास आ जाते वो तो हमें खुद दे देने चाहिए। माशाल्लाह जी, इनको बड़ी तवक्कुआत है और माशाल्लाह ये बड़ी खुशी की बात है। ऐसे वली लोग और ऐसे नेक शख्सियात मौजूद हैं जो अस खुद तवक्को करते हैं। तो इनकी तवक्कुआत को लिए अगले मरले पर हम आपको एक दिलचस्प इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट दे रहे हैं, लेकिन गौर कीजिएगा आटे पे, और ये भी गौर कीजिएगा, ये है इमाम, ये है हाफिज, ये कुरान दिल में उठाए सीने में लिए फिरते हैं और इनका लबो लहजा थोड़ा सा मजबूत नहीं रहा। इसी पे अपने कैमरामैन साथी के साथ चौधरी अरसलान खान के साथ चाहूँगा चौधरी फजल रहमान, आली न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।